Ini-stock ni Jungle lahat. Hindi stock, on stock. So gamit ko pala isang on list para makakuha din. Okay, after. Umbrella list. Sana mag-stock. Sayang, ayun ko. Saan yun? Ay, mali pala. Gamit ko kasi isang on list eh. Yan. Yang style and break. No way, i-stock na. Please, not this, not this. Multi. 10 trillion na. Wak. Should I buy it, please? Should I buy this? Oak Bloom Seed on stock. Alam ko malakas yan. Guys, loong pero binili ko kasing isa. Wala na ako masyadong maraming pero. Jandel, please stock Angel, egg sniper again. Pwede na. Pwede pa ba? Limit 48, pwede pa. May pag 3 doses ako. Talagan ko 1,000 trillion. 1,000 trillion ko. Yun ko isang akong ko. Mama! Egg sniper again. Finally, isa ko akong meron na. Yes, Yes! Erican. Ito pala yung ko guys. Ito yung isa ko nga. Try nyo na lang guys. Para nyo. Dalawa ko guys. Ano nyo lang. Post nyo na. Apo! Paldo! Marami pa pala ako pera. Wala ko kanti nila. Ano ba na din? Wala na akong pera. Ay, ano ba na dun? Diyan ko pala sa kung maraming pera. Konti. Inyo guys. So 4. I'm gonna give him trading ticket. Walang kahit di ko na ko yung Octo tsaka yung Z. Walang yun. Tapos nakakuha sa isa kong dibo. Bigyan ko muna. Too cheap. 2,000. 20,000 ano yan. Magkano pag 2,000? 2K 20K lang 2,000 magkano po 2,000 2,000 bigyan na to
Pwede na, pwede na. 2A, 2A, 2A. Pwede. 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 So, hello, konti na lang pero nabibili ko pala sila lahat. Oh my god. Poor sniper. So, leave mo na. Bye-bye guys.